Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 7 juin 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Les remerciements de Félix Tshisekedi à la ministre des Affaires étrangères du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba aussi. On va commenter sur le discours de soi-disant libérateur Nanga sur la paix. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msabu kulike, kusubscribe, kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc tunatasema hakuna vya créer, hakuna vya mpya, il n'y a rien de nouveau sur le soleil ou sur la terre. Donc avant tuanze commenter tolandanano tufate kwanza gisi ba ni masekondo juste gisi Felix Tshisekedi alienda mu patia nini cadeau, alienda patia ministre wa affaires étrangères wa Congo cadeau tolandanano, à savoir l'hommage du président de la République et de la nation tout entière à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. Donc voilà, ni président Félix Ouyo et on a parti ministre Madame Thérèse Kaikwamba kado aseme juu ya kazi yenye konafanya. Donc atake batu nafa commentaire, bon atu on a analyse ni commentaire au juste. Hapa niko nataka najiuliza Auguste alimpatia kado, alimfelicite juu ya kazi gani alifanya. Kisha naanza waza eske peut-être alimfelicite juu aliresire kwenda kubrade minere ya Congo ku Amerika kwa administration ya Donald Trump. Eske alimfelicite juste juu aliresire kwenda patia Rwanda faveur wanda kwenda prioriser Rwanda kukuwa na kia kutransporter na commercialiser na ku traiter minere ya Congo. Est-ce que juste à le féliciter sur base de quoi? Donc on doit comprendre que Madame Thérèse Kaikwamba elle est dans son boulot, iko nafanya kazi, biko namlipa job ile iko nafanya. Alors vile biko nafanya, j'aime tout d'abord nawaza tout d'abord na ule mwalenda mfelicite na mweko na felicite beba wili hakuna msha felicite mwenzao parce que biko natufanyia kazi. Ingekuwa biko nafanya kazi juste walikuwa wanafanyia si attaque peuple. Hapana, biko natufanyia tunashwa sema merci kwa kazi mko mnafanza attaque peuple juu tunaona kama tuko na mwe intérêt, tunaona kama iko natusaidia. Mais mtu mwenye biko nalipa milioni ya franga, donc haiko faveur, hazi ifanza kama mpipe milioni ya franga na zingine milioni ya franga biko banaiba. Bopeke kwenda wanafili kila mtu kwenda jifeliciter entre bopeke. Bon, si kama attaque peuple tuko na intérêt na bili. Juu ile kazi iko nafanza hata banaweza leta chinois anaweza ifanza. Elle est en train de faire ça, ou bien elle pourra faire ça, ou bien angekuwa chinois il devrait faire ça puisque il est payé ou bien elle est payée. Haiko aseme non ni kitu moya hivi unatufanyia ça vile faveur ça vile ni donc na tuko na mo intérêt d'ailleurs tuna temo intérêt shindo ba perda. Donc hautanambia kama no madame wa affaires étrangères angalia kazi alifanza à l'étranger, angalia ba tuandiza ma stratégie ou bien bangalia arme angalia ba mercenaires balituletea, je suis angalia milioni ya franga alituletea, hii milioni ya franga na ba mercenaires alituletea na hii teknolojia alituletea. Donc angalia gisi balipiga ba M23 na M23 anarudia kwa Rwanda. Ni kwa vile haina ta vile. Donc anamfeliciter, anamremercier ngo aseme iko heroine. Alors ça najiuliza mbona ba M23 mpaka sasa bangali bunagana? Mbona ba M23 mpaka sasa biko Masisi? Mbona ba M23 sasa mpaka sasa biko Ruchuru? Ba M23 mpaka sasa mbona biko Sake? Ba M23 mpaka sasa mbona biko Goma? Mbona biko Kabare? Mbona biko Kale? Ba M23 mpaka sasa mbona biko Bukavu? Kazi gani albattre? Je n'ai pas compris. Peut-être kwa bashabiki ndio banaweza kialalamika sema non, il y a un travail qui a été fait et voilà, il travail moins formidable et donc consort voilà celui-là et voilà le Congo n'est plus tel qu'il était. Le Congo, voilà, maintenant nous avons le courant, nous avons ce moment de l'eau, maintenant l'éducation est gratuit.
gratuite plutôt. Et voilà, la santé aussi est gratuite. Et donc, c'est un intérêt général. Ingekuwa vile haikuwa hata intérêt de la nation. Donc gisi beko vile ni watu benye banashindwa kuona intérêt public, banaona ma intérêt privé. So wanakutana na hivyo wanaongea, hakuna biko naongea hapo. Naongea ka Francia anatoka toko, huyo anaongea, huyo anaongea, huyo anaongea na adabu ya mingi na kufanza vya viko na kufa sambla ba pretenders. Mais huku peuple tabani. Corruption, asio corruption, pillage ya ma ressources minières, pillage ya maede huku. Donc personne ne sait absolument qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis il y a le leadership. Donc ba Congolais tuko ba victime, ba Congolais entier tuko ba victime ba leadership. De fait que kama tuko ba victime ba leadership, tuko na watu ba moya tu hivi banakuwa kwa katu haba hivi hivi. Donc ni watu wa moya biko mbele abako kwa sikia wengine no jana ukiwa remercier kama wewe kwa mwingine kupewa kia anamtakia kutukana. Acha kunitukana, tukana ule mtu mwiko kwa hivyo. Na vao nitukane mimi. Ujiangalie kwanza iko maisha yuko naishi. Kama maisha yuko naishi uangalie bamfamilia yenu biko banaishi ae. Na kama bamfamilia yenu biko naishi angalia communauté yako wala territoire yuko wala region yako imo. Et puis angalia ba Congolais entier. Et par après angalia bie vale ba swandiza validere banakuambiaka na uangalie miaka ngapi mko mwele souffrance. Kisha mujitele ba France wanasemaga coup d'œil à l'extérieur du Congo, angalie kisi vingine bakala banaishi. Ndio unaweza kianitukana. Kama uko mshabiki. Ubie kama uko mshabiki mwenye unaweza kuwaza. Wala unaweza penda bakwambie bya hauyui. Ndio upende ichika bya hauyui. Ndio ile habari. Donc ndio hiyo tuliona felicitation iko na feliciter mais kwangu mimi naona sawa ile ni soirée tu. Tuangalie kwanza nayo nyingine. Sio kama wangesha féliciter peut-être Rwanda, ministère wa affaires étrangères wa Rwanda. Rwanda ndio naweza féliciter juu balitufa ba yuma mpaka banenda signer ouvertement. Donc banenda légaliser Rwanda kwa nakia beba matière. Mvua mwa yenye iko legal kwenye watakuwa wanamshindikiza na kwenye watakuwa wanamprotéger. Ndio mwe wanaweza féliciter ba Rwanda juu hivyo ndio ba bénéficier na kwa watakuwa na itraiter. Na watakuwa na commercialiser. Mais kwetu si aba ba ministre ba affaires étrangères ba étrangères ngo ba président sioni que tunaweza féliciter à part quand féliciter Buyuma mpaka sasa hivi bashaanza tuambia vya kusema. Msikie kwanza ministre wa affaires étrangères Rwanda vya kwa tsama vya kwa sema. Donc ilikuwa ni sikuwa surpris mwana yo kama Mkongo tout est possible, tout ce que l'homme peut faire au Congo c'est faisable. À part peut-être ce que l'homme ne peut pas faire. Tola nanano à vidéo na il y a 2 secondes. Il y a une assemblée pour parler à Doha entre la FCM 23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple l'initiative des religieux de la Synco. Donc toutes ces initiatives sont importantes pour que les Congolais discutent entre eux pour une solution à la crise qui continue depuis, je dirais même l'indépendance. Donc nasikia njoo huyo kuna sema kama no problem kuna sema anafurahi anafurahi kwa tena na unakutana na bayuma unafurahi ikwa jiongelea no kama Congo piko ma problème piko cause profonde il faut bazi attaquer zote il faut Washington il faut Doha bazi attaquer zote comme si vraiment il fait part ya nationalité congolaise comme si le Congo donc son pays était son pays comme si yeye kwa akili yake anaruhusiwa yeye kujenjere mu mafere intérieur ya pays ingine et comme si ile kuua watu ile kuua ba Congolais kuna uwa kwake yeye ni sawa yeye anasikia kwa l'aise anasikia kwa bien et c'est ça le noir c'est ça le noir quand on te dit que tu es nègre voilà un nègre comment le comportement des nègres voilà un nègre comment il pense voilà un nègre comment il fait et voilà un nègre comment il réagit ni moyo hiyo akili ya vile
Hapo yeye anasikia kama iko kutopa, anasikia kama iko bien, anasikia iko na akili ya mingi, iko na mayele, hapo banayua bana iba connaisseur. Sababu kama histoire donc un jour itabajije. Ndio hiyo habari. Na hiyo ingine video hiyo kidogo mnaona ya bonesha kwanza ingine ka video kananga. C'est pas terminé à mon avis. Doha, c'est un processus que nous avons salué, que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser. La solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation. De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikali. Donc, il y a un coroner Nanga, soi-disant libérateur. Dernièrement, pas tuambia kama révolution, libération ya Kongo itakuwa très rapide à jamais. Ilikuwa kama sasa kama Zaif kama chef kama mnani msite ya Oya Kishasa. Angali anastaki anabana Goma tu. Mais tunaweza muangalia kwa nini asha nene person asha kwa na tumbu zamani kwa na hiyo tumbu. Kuna iba minere ile minere baba wanasema kwa sababu biko toka kama ni $800,000 par mois. Ile minere ya rubaya ile. Asa yeye asha changer philosophie, asha changer idéologie, asha changer objectif, donc asha changer plat, biote asha changer rêve. Hasa hii haangalii tena kwenda bana Kishasa. Maisha mkuya mshibisha kwa mshingo. Inakuwa saa hii dialogue iko Doha, dialogue Felix iko na respecte, dialogue Felix iko napenda bapiganishe, crise anaita crise inalomba solution politique, donc inalomba dialogue, il faut inalomba négociation et qui habezi rejeter que surtout banaenea Baswahili vile Baswahili sio kama ipeka na santaka kumswahili kushinda wengine. Yeye mtu kwa tudanganya Swandiza Mswahili. Mswahili shanda leta bana ni Rwanda Defense Force bana wao Baswahili kama ni 10,000. Shike kudanganya kwa siku Mswahili. Sio ile Mswahili yiko najibandika ni Mswahili gani? Na sio Mswahili gani yiko najibandika kati tunaona réseaux sociaux iko mine na watu biko najiplendre juu ya comportement yake, ja kwenda bulana na Barwande bakivunja watu. Ja kwenda bulana na Barwande bakiharibisha vile ya Goma, baribisha vile ya Bukavu, saa hii haifanani tena vile, batu hawakuli, batu hawasomi, kidnapping, rape, masasi saa zote. Donc batu anatuatua watu makambi, lakini iko na kuandiza kwa Baswahili. Lakini sio kuna lamuka asubuhi Baswahili. Iko napenda profiter wale ba faible, wale kuna malangaji ba faible. Si atuko ba faible, na tuko ba communicateur ba peuple. Donc chaque fois, on va marteler, on va dire le peuple, on va dire au peuple qu'est-ce qui est la vérité, quel que soit quoi qu'universel. Donc, on va leur montrer que non, ce que vous êtes en train de faire, messieurs, nous ne sommes pas bénéficiaires de cette politique-là. Ce sont nos voisins qui profitent dans votre politique. Et nous attaquons Congolais. Hapana hiyo malangage yake ya separatisme ni separatiste huyo. Haiko na lamika saa zote, kwa lamika saa zote. Ngo tribal, okay ndio kwanza tribal wako. Yeye ndio separatiste kwa. Saa zote nakuwa mkinywa Baswahili. Baswahili. Donc il faut kumwambia kama vile vile kuna fans cha tukao ba beneficiaire na ile politiki ya ngambo ile ya Rwanda, achana na ile politiki. Achana na hiyo politiki ya Baswahili hapa, sio ba Kongo hapa, Bangala hapa. Shi wote tunayua bien kama tuko ba victime ba incompetence yenu, tuko ba victime ba idiotie yenu, tuko ba victime ba werewere yenu, et tuko ba victime ba manque de connaissance yenu. Pointre. Mais hapana kushinda kuna timide watu ngo aseme obi ya Baswahili au siui nini.
iko na milanda, iko na evre juu ya Barwande. Normalement pengwa seme no pays ni le pays digne de son nom yenye iko na ma institution, iko na constitution iko démocratique na ma institution iko démocratique, ziko soutenu juste na ma institution démocratique. Donc c'était monsieur, il fallait kumweka ndani. Fasi ya huyo bwana ni ndani. Hiyo iko nafanza sio trahison nationale. Hiyo natambuka trahison nationale. Donc c'est le dernier degré ya trahison yenye alifanyia nchi. Juu unaambia saa hii mu 21e siècle wapi kwenye bangali banaswandiza bangana kiapa politique na masasi za mingi vile. Na onda leta ba étranger na kuna shino na ba défendre pour magharibi bato basinzi tena. Na aski haya, aski ko libre comme si rien n'était. Donc voilà, ndio hiyo habari. Bote kisuna baona vile ni huyo Felix, ni huyo Nanga bote, ni huyo Kabila bote na mambia kila siku kama angali bangana bule ni mtu mmoja. Moyo mnaweza chunga vya kuchunga, me bangali ni mtu mmoja. Donc hakuna kia kabaila, hakuna kienye kiko kina, hakuna kiko na changer, hakuna biko fadu yetu. Basi badanganya kwa biko na faju. Kama ingekuwa na faju yenu, hangechunga negociation. Kia changer regime achunga négociation. Bien kama négociation haiko réponse. Négociation donc ni partage ya pouvoir. Baende bampatie kama nouveau mamelewa mnyanganya, bampatie kama atakuwa ministre, kama atakuwa gouverneur, et nous les autres tunabakia vile bila Pilato. Ndio vyenye kwema. Lakini hakuyo ngosema kia tengeneza Goma, hakuyo ngosema kia tengeneza Bukavu. Iko na milanda. Iko na milanda. Ingilikuwa walikuwa na kiaga bafaili kazi kama tuko tena mwai hali sai. Na unaposhwa yua kama vile biko nafanza sio hivyo. Biko na babosi. Babosi sai basha bafone baache kululana. Babosi ba mzungu basha bambia we Nanga na mangungu yote, we Kagame na mangungu yote, hakuna biongolo tafanza mwai minite, na we Felix na mangungu yako yote nyamanza hapa, we Nanga na mangungu yako yote. Tusikie sio unatamka hata 2 cm na weye sikie Felix unaona unatamka 1 cm, bazalendo na mwe msikie sema mnalisha tali sasi moja. Donc pote basha bashimamisha pour vous montrer combien de fois haiko ndio biko na bifanza ku volonté ya mtu mwingine, ku bénéfice ya mtu mwenye iko kuma 8000 km². Normalement ba européen et na ba américain et consort. Mais hivi vingine kwa kiabambia hivi ni kubalanda. Hivi ngine kiabambia ni balanda ngo balitokaga Rubaya, aseme balachaga nani Walikale, aseme juu ya volonté ya hapo ya kupenda amani ya bongo. Baliachaga Walikale piko site ou bien carrière minière ya ba américain. Niko mwe na 600 personnes. Ndio banabeba kile, ndio banachimba kile, ndio banabeba. Mzungu haezi mpermettre yeye atake noir na hiyo kolabo yote na hiyo esclave bote. Mzungu haezi mtikia sema juu yeye niko napenda ni mtoa Felix aseme no amwarifie mzungu kazi yake. Mzungu haezi mtikia. Mzungu alikata tufona kafone Kagame ngambia shima vile ukiendelea huyu kama utapata shida na lukaishia pale. Mimi udanganya ngwasema ilikuwa juu volonté yake ya bongo na kushindwa ilikuwa hakuna nguvu. Kama iko na nguvu ba avancer. Donc enjoy ile habari. Voilà bien kwa navyo mtusabu kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya bwana ipate kuendelea. Tunaona tena, bye bye.